हेलो फ्रेंड्स। तो आज 46th डे है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो सबसे बढ़िया बात 46 मोर 4 days टू गो 50 होने के लिए। वाह। तो अभी मेरा इंटर्नशिप ख़त्म होने वाला है। अभी मैंने कंफर्म मतलब हमने किया नहीं है कि कंफर्म कल ही होगा क्या, पर हमने बोल के रखा है कि 9 तारीख हमारा आखिरी दिन है, उसके बाद हम नहीं करेंगे। हमने किसी को बोला नहीं कि हमारा 9 तारीख लास्ट दिन है, तो देखते हैं क्या होता है। फिर आज तो मैं स्पाइडर नोवा के बारे में बोलने वाला हूँ, क्योंकि स्पाइडर नोवा एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है जिसमें स्पाइडरमैन का लेगेसी को चेंज किया गया है। मतलब काम सब सेम ही है, पर उसकी जो काम करना चाहिए उससे थोड़ा अलग तरीके से वो काम करता है। एक्चुअली मेरे को आज बीमार था, तो पर अभी मैं ठीक हूँ। मैं नीचे मतलब मैं जब नीचे रहता हूँ तो बहुत खांसी आती है, पर ऊपर मेरे को ज़्यादा खांसी नहीं आती। मैं काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ऊपर नहीं, बाहर। शायद रूम में ज़्यादा हवा की फ्लो नहीं है, उसकी वजह से वैसा होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो मेरे को क्या बोल रहा था कि स्पाइडर नोवा के बारे में, तो वो सीरीज काफ़ी अच्छे है। मैं देखने वाला था, पर 2-3 एपिसोड देखा, वो थोड़ा सा खींच रहा था, मेरे को देखने का मन चला गया, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन सुना। वो 7-8 एपिसोड है उसमें। 7-8 एपिसोड का एक 40-40 मिनट रख के 5 घंटे का आराम से जाता है वो। तो वो सीरीज़ काफ़ी अच्छी, मतलब उतनी मेरे को टाइम देना नहीं था। सो दैट आई वॉज डन टू आई वॉज लिसन द सीरीज, सो विच गोट समथिंग 32 to 34 minutes. So sorry friends. So it was nice story. While explanation, I get to understand what is happening. So while seeing, it's difficult to understand what happened. So it's took too much time to see. So I listened what was happening in that. So the Spider Nova is the series of Spider-Man, but it's the black and white series, or you can say, but it's in Netflix. It's in colorful, but they got two form, one black and white and colorful. If anyone wants OG style, then you can see in black and white. If want to normal filma style, then you can see in colorful. So I seen in colorful, but it's so much taking time to see, so I gone for explanation. So the series was very nice. It's starting about the Spider-Man story. The everything comes same, with great power comes great responsibility, blah blah blah. And it's his ideal grandpa, his grandpa or his father, who I don't know. They also gone like that, and the series was very nice and moving same to same as it is. In this series, his wife also gone. He is married. His wife has been died. Because of that, he lived his Spider-Man life and moves towards the normal life. But during the normal life, he is an detective. So ते काय झालं की ते डिटेक्टिव्ह झालं ना, आता ते कोणी पण कोणी पण ते ते कुणी पण आला तर त्याचं पास त्याच्याकडे की तू हे इन्व्हेस्टी करून दे, ते करतोस. आणि ते सिरीजमध्ये 3 नाही 4 सुपर पॉवरचे मुलगा हे आहे. 4 सुपर पॉवरचे लोक असते. एक इलेक्ट्रो, एक सॅन्डमॅन, एक सुपर स्ट्रॉंग गर्ल, समथिंग काइंड ऑफ, आणि अजून एक आहे शायद रायनो काहीतरी आहे, मला माहीत नाही कोणी आहे ते तिसरा बंद. मला वाटतं की ते रायनो आहे. पण ते काय सिरीज काय असतं की ते एक डॉक्टर असतो. ते डॉक्टर से वर्ल्ड वॉर 1 से सोल्जर
ओल्ड वॉर वनचे सोल्जर्सला पकडून त्यांच्यासोबत एक्सपेरिमेंट करतात. ते एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर काय होतं की त्यांना सुपर पॉवर मिळतात. ते सुपर पॉवर मिळण्याच्या वेळेस त्यांचे ते हे पण होतो, ते साईड इफेक्ट होतो. ते आमचे साईड इफेक्ट काय झालं की हे काय काय सांगतात त्यांचे सगळ्यांना काहीतरी काय ड्रॉबॅक्स भेटतात की ते ॲनिमल पॉवर आहे. ते सगळं ते इलेक्ट्रिक येईल डायनोचं काहीतरी आहे, असंच काहीतरी काय ते सिम्टम्स दाखवतो. पण स्पायडरमॅनचं असं सीन आहे की ते इनडायरेक्ट त्याला भेटतं. ते आणि अजून एक इन्सानमध्ये ते ट्राय केलं होतं. ते ते बेनला काटतो, ते मुले ते इनडायरेक्ट त्याला स्पायडरमॅनचे पॉवर भेटतात. असं डायरेक्ट नाही भेटतो. അതുകൊണ്ടിന്താ അവന് അത്ര സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും എത്തത്തില്ല. അത് സ്പൈഡർമാൻ്റെ അത് പ്രോപ്പർ സ്പൈഡർമാൻ അല്ല, അത് സ്പൈഡർമാൻ്റെ പവറൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ വെബിടാവും അങ്ങനെ ബേസിക്സ് ഇതെല്ലാം കിട്ടും അവന്. അത് അടുത്ത് അവൻ അങ്ങനെ അടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ എത്തും. ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ അതൊരു പയ്യനോ അങ്ങനെ അവളുടെ പിതാവോ പയ്യനോ ആരോ അവളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ്സിന് അത് ഇങ്ങനെ ഇത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് അതിൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് വയസ്സായിന് പോകാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്താ ചെയ്ത് അവൾ ഇതെടുത്തു. അവൾ ആൻറ്റിറ്റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. അത് ആൻറ്റിറ്റോഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ്റെ DNA വരും. അപ്പോൾ അവൾ വേറെ ഒരു പെണ്ണ് കൂടെ അങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവന് സ്പൈഡർമാൻ്റെ റിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അറിയാമായിരിക്കും. സ്പൈഡർമാൻ അവളിനെ ഇത് നമ്പിക്ക വെച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് സാൻഡ്മാൻ ആയിരുന്നു. അവൾ അങ്ങനെ സാൻഡ്മാൻ അങ്ങനെ ഇത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മീൻസ് അത് എത്ര പവർ യൂസ് ചെയ്യുമോ അത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തിന്നു പോകും. അപ്പം സാൻഡ്മാനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവൾ ഇത് ചെയ്യും. എന്താ അത് ഡോക്ടറിന് സ്പൈഡർമാൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അടുത്ത സ്പൈഡർമാൻ്റെ മേലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യും. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവളുടെ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ റിലേറ്റീവ് രക്ഷപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു വോർ തുടങ്ങും. അത് സൂപ്പർമാൻ്റെ അവരെല്ലാം അടുത്ത് അവരെല്ലാം അടിവയ്ക്കും. അടുത്ത് സ്പൈഡർമാൻ അത് ആൻറ്റിഡോട്ട് എടുത്ത് സ്പൈഡർമാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോർമൽ ലൈഫ് ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇത് സൂപ്പർ പവർ സാൻഡ്മാൻ അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരുത്തനെ കൊണ്ടു മതി ഇലക്ട്രോയെ, ബാക്കി രണ്ടുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അടുത്ത് അങ്ങനെ സ്പൈഡർമാനെ ആൻറ്റിഡോട്ട് തിന്നു പോകും. അങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റോറി തീരും. ശരി ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ ബൈ.